Once again, maayong gabi sa tanan og welcome sa ato ang panaghisgot karon sa pulong sa Ginoo. I know nga kaning panahon na karon ga panihapon na mo kauban ang imuhang kapika sa kinabuhi og ang imong mga anak o ang pamilya mga igsoon. And tuguti nga kabahin ko sa imuhang panahon karon samtang magahisgot ko bahin sa pulong sa Ginoo. Ato ang padayon nga i-empower ang ato ang kinabuhi niining panahon na karon mga igsoon nga maskin pa man og wala tay panahon sa pag tipon or pag tapok-tapok no tungod kay bawal apan kani nga pamaagi padayon gihapon kita nga magapaminaw sa pulong sa Ginoo nga makapalig-on sa ato ang pagtuo ug bisan pa man sa ato ang espiritual nga bahin. Ang nindot nga butang karon mga igsoon moy ato ang paghisgutan ang bahin sa gugma sa Ginoo. So pag mayong gani ka gugma, lahi siya mga igsoon. Tungod kay kita namugna sa Ginoo sa relasyon. O ang usa ka relasyon mao kana siya ang naghugpong ni ana ang gugma. Karong panahon na mga igsoon, maybe ang imuhang bana or asawa mas dako mog time sa panimalay. Pero naay mga sitwasyon pod nga imbes nga mas dako og time ang mag-asawa nga magkitaay na hinuoy mga diskusyon og dili maayong pagtinagdanay. So mo nang dapat karon hisgutan nato ning gugma mga igsoon. Og I believe ang pulong sa Ginoo maga-inspire ka nato karon og akong gi-acknowledge no ang mga naga-subaybay karon mga kaigsuonan diri sa UPC Agdao ug sa uban pa man nga mga kaigsuonan nato sa laing iglesia apan na gikalipay nato mga igsuon nga once again ato ang i-share ang pulong sa Ginoo. So importante kaayo ang gugma mga igsuon. Alright, so akong pagabasahon diri sa 1 Corinthians 13:13. Alright, this is the Word of God. 3 things will last forever. Faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Kagahapon atong gisgutan ang faith. O nga gi-connect nato ni karon mga igsoon tungod kay dakog kalimbigitan ang gugma sa pagtuo. Praise God. O sa Bisaya siya nagingon apan karon magapabilin ang pagtuo, ang paglaom, ang gugma. Kining tutulo og ang labing dako niini mao ang gugma. So adunay tulo ka butang nga magapabilin mga igsoon. It abideth forever, no? Faith, hope, and love. So kani siya mong lungtad ni siya. Muni nga dapat natong matuhop, masabtan kani nga mga manifestations no of the Holy Spirit mga igsoon. As for our relationship with Jesus, importante kaayo no ang paghigugma nato sa iyaha. Tungod kay ang pagtuo dili siya makatrabaho unless makig-uban ang gugma dina sa pagtuo. Mao bitaw nga sa dihang ang usa ka ulitawo magsugod na siya og panligaw, ang iyahang pagtuo no accompanied by love mauna nga kaya niyang latason no ng mga sugilanon nga pito ka bungtod, tungason, kuwao, baktason para lang makaabot dito sa iyahang hinigugma. So faith cannot work unless it is associated with love. So kauban sila. Our love to God produced the desire to do His will. So ang atong gugma diya sa atong Ginoo magaresulta kani mga igsoon sa ang atong pagtinguha no nga masunod nato ang kabubuton sa atong Ginoo. Kay kung dili nato kana siya mabuhat ang atong paghigugma sa Dios o nga pagsunod sa iyang kabubutonan maskin pa magmayon kag nahigugma ka sa Ginoo mo to giingon ni diha sa James that ang pagtuo nga walay binuhatan
useless gyapon siya. Faith without work is dead. So importante kayo nga ang pagtuo, no? Ato ang i-connect ngadto sa gugma, mga igsoon. O nga sa diyang ang gugma sa Ginoo nga ato ang gihatag kaniya kani magabunga ngadto sa pagsunod sa iyahang kabubuton. Well, mayingon ta karon, mga igsoon, nga kaning panahon na makita nato nga daghan ang restrictions o ato ang makita ang sitwasyon nga murag wala tay freedom, no? Pero makita po nato ang result ni ining nagkahitabo karon. Bago lang, no, na hibaw-an nato nga ang ato ang atmosphere, ang katong mga toxic sa universe ning less or ning gamay, ning baba. Og ang mga pollutions ming gamay, ming baba pud, mga igsoon. So naay maayong resulta kaning mga panghitabo karon, despite, no, sa gitawag basig atong una-unaon nga dili mas dako gyud ang mga negative nga side. Pero kung ato alang yung isubmit ang ato ang kaugalingon sa atong Ginoo o ato ang padakuon ang gugma nato sa iyaha pinaagi sa pagsalig kaniya, nan atong masabtan, mga igsoon, nga adunay dakong katuyuan ng Dios sa matag usa. Naay mga i-repair nga relasyon karon nga basig sa pipila na kahigayon o katuigan nga way tagdanay, unya karon mapugos magyud uli ang bana, no, orang asawa ba nga walay work, so mag-uban gyud, so ma-repair na siya. Mao ni nga importante kayo nga ato ang masabtan nga ang Ginoo is gugma, no, og nga siya padayon nga nagahatag kanatog inspirasyon sa iyang mga pulong o nga di ta mawad-ag paglaom, mga igsoon. Importante kaayo nga atong masabtan karon ang mga saad sa atong Ginoo kaning tulo, no, faith, hope, and love. This will remain forever. Mulungtad yun siya, mga igsoon. So we cannot properly do His will until we do it with love. Maskin pa mag-unsao nato pagpaningkamot, kung ang atong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo dili inubanan sa tinuod nga gugma, nan wala lang gihapon, sayang lang gihapon, no? So dili gihapon ma-establish, mga igsoon, ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. I just want to inspire lang sa tanan, mga igsoon, nga karon ining matahom nga kagabion atong hisgutan ang gugma para nga makahatag pud siya og tawag nato og positive side sa ato ang mga kasing-kasing nga naay kabalaka, no, naay mga pagduha-duha, og karon, mga igsoon, ato ang pangayoon ang guidance sa atong Ginoo. As I pray, unsa man ang mga naa sa imuhang hunahuna karon, mga request nimo, igsoon, just believe that God loves you and He will answer your prayers. Uban ko sa mga pag-ampo. Most gracious Heavenly Father, as you continue, Lord God, to open our mind, continue, Lord, to give us the heavenly wisdom and understanding right now, Lord, as we read your word, o nga ikaw, Ginoo, magahatag ka namo, Lord, o nga foundation niini nga magatubo kini sa among kasing-kasing, o nga padayon namong masabtan, Lord, ang imong kabubuton. Salamat, Amahan, sa kahigayunan nga diin pagahisgutan namo ang imuhang pulong, o nga ikaw, Ginoo, magapataliwala ka namo. Dalaygon ka in Jesus' name. Amen. O nga karon padayon ta, mga igsoon, ang basis sa tinuod nga Christianity mao ang pag-establish sa gugma sa atong Ginoo. Galatians 5:6 nagaingon din na, mga igsoon, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything nor uncircumcision, but faith which worketh by love. So maskin pa mag-unsa ka nga rasas, no, unsa man ka nga lahi, unsa ka nga tribo, mga igsoon, ang Ginoo naga-establish sa pagtuo nga nagapamuhat ngadto sa gugma. Muna iyahang gusto ma-establish ato ang kasing-kasing. Walay barriers, wala siya nagalantaw, puti man ka, yellow ka, unsa, pag ang gugma o pagtuo mag-uban nga atong isandig sa atong Ginoo. I believe
God will empower you, empower your family, no? Padayon nga pag tagaan o katagbawan sa Dios ang atong pagkinabuhi ni ining kalibutan. Praise the Lord. Tungod kay kana siya saad mga igsoon, og pag mayong kagugma mao na siyang foundation, no? Mao na siya ang pinaka ilalom nga diin ang mga ugat mga igsoon sa ato ang pagtuo ma-establish. So without love, we will not be able to grow to become the mature Christians that Christ want us to be. So importante nga ato ang matagaan og dakong pagtagad nga ang gugma mao kani siya ang pundasyon, o kung wala gani ang gugma nga magatubo sa imong kinabuhi mga igsoon, dili ka mabuhat nga matured Christian. Maski pa man og miingon ka nga dugay naman ko nga nangalagad sa Ginoo, gipanganak naman ko pastor nga Kristohano naman ako ang parents. Pero pag gani nimo matuhop ang pinaka ilalom, ang pundasyon nga diin mao kana siya ang gugma nang dili ka mutubo mga igsoon. So allow me to inspire you tonight nga ato ang padakuon ang gugma nga gihatag sa Dios sa atoa, pinaagi sa atong pagsalig diha kaniya uban sa pagtuo mga igsoon, og nagalaom kita nga kung kita magmadaugon ni ining kalibutan na mga igsoon, dako kaayo ang kahimuan sa Dios sa iyang gisaad nga kaluwasan sa ato ang kalag. Praise the Lord. Ephesians 3:17. The word of the Lord says that Christ may dwell in your hearts by faith. So Christ, no, si Kristo pinaagi sa pagtuo, magpuyo diha sa inyong mga kasing-kasing, aron nga kamo sa gipagamot o gipaugmad diha sa gugma. So si Kristo ato ang gituhuan mga igsoon og atong gipapuyo diri sa atong kasing-kasing. You know what? The Lord wants to dwell in our life. Siguro karon naakay mga gitawag nato og mga bisyo pa sa kinabuhi. I'm not condemning you. Niagi po ta dinha mga igsoon. Pero atong isayran nga kaning atong lawas templo sa atong Ginoo. O gagusto siya mo puyo ni ini. Tinud-anay lang kung ato ang ituhop gyud ang kamatuoran nga diin kita gibuhat sa atong Ginoo, o nga siya nga dunay katungod sa atong kinabuhi. So pinaagi sa gugma karon nga atong ablihan, pagsalig nga diin makahatag kini og paglaom mga igsoon niining mga panahon na karon nga daw restricted, no? Kita nato diri sa Davao, maskin sa mag-motorcycle, isa lang ang kuan, no? Ginasita pag naay back ride. O ilang gina-check isa-isa gyud nga ilahang ginakontrol ang traffic sa tao mga igsoon. Pero atong masayran nga tungod nahigugma ta sa Ginoo, og iyaha pong gi-emphasize nga kung nahigugma ta sa iyaha magpasakop ta, no, sa gobyerno, and we will obey the rules and the principles nga gihatag karon, directive sa ato sa gobyerno, nan kana siya tungod sa gugma nga mingsunod ta, mabuhat ang panalangin sa uban, no, mabuhat ang blessing. So naa din na ma-establish ang obedience tungod kay kita nahigugma sa atong Ginoo. Praise the Lord. So ato ang makita mga igsoon nga sa dihang gialaw lang ginato ang Ginoo nga magapuyo sa atong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Siya magapatubo, no? Iyahang i-establish ang mga ugat sa gugma nga iyang gihatag kanato. O nga kaning gugma mga igsoon, mao ni siya ang murag gitawag nato kana bitang mighty band or kanang additives or kanang unsa pa man nga murag in every thing, mga lain-laing part, no? Pag naa ang love, siya ang additive, siya ang nagpilit, no? Siya ang nag-connect sa tanan mga igsoon. Praise God. Colossians 3:14, and above all these things put on charity, which is the bond of perfectness. So muni siya, no? Labi ni ining mga butanga managsulob kamo sa paghigugma nga mao ang gapos sa pagkahingpit. So importante gyud siya
Mao bitaw nga ang Ginoo nagatan-aw sa matag relasyon sa mag-asawa, particular kayo ang Ginoo. May giingon nga sa dihang mabuhat na mong usa, no? Iyahan na nang gi-blessed, walay si bisan kinsa man nga mubulag dapat ana. So sa relasyon karon, the devil are working also, no? 24 hours overtime para nga maguba ang matag pamilya, ang matag relasyon. Mo na nga maskin unsa lang ang ibato sa devil, tawagon ta niya sa ato ang mga kasipyatan kaniadto, no? Pero ang Ginoo nagahatag kanato karon sa gugma. Ug nga siya nagatawag kanato sa atong pangalan. So pag once nga imuhang i-establish sa imuhang relasyon nga diin ang Ginoo mo ay nag-isa kaninyo, na may mga lamas sa kinabuhi ng apart magina siya, no? Away-away, no? Normal na siya tungod kay mo nay lamas nga malig-on ang relasyon, pero dili na siya ang magbulag ang mag-asawa. Okay, tungod kay ang Ginoo particular yun sa relationship. Mabitaw na yung example nga siya ang husband o ang bride kita, pangasaw-unon. So diha pa lang daan makita nato nga he is very particular sa relationship. Muna nga dapat atong masabtan ang paghigugma nga uban sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung atong tawhanon lang nga gugma, right, nan dili na siya ma-establish sa tinuod nga paglig-on sa Ginoo, tungod kay ang tinuod nga kalinaw nga makuha nato pinaagi sa gugma manukad na sa atong Ginoo. Daghan man og ganing kamot na mahal ako na siya, pero afterwards, no, makita nato nga bulag na. Bongga pa kay mga kasal, and support. Pero pag abot sa panahon, nagbulag na. No, dili makalahutay. Pero ang nindot nga butang pag founded ta coming from God sa iyahang gugma nga iyang gihatag kanato ug atong masabtan kana mga igsoon, the more magiging exciting ang relationship, the more magiging lig-on ang pamilya ug matubo ang pamilya nga hingpit, no? Isa lang diha sa ato ang Ginoo na ikahadlok sa iyaha ug nga nagasubmit uban sa pagtuo, tungod kay ang pagtuo giubanan man sa gugma mga igsoon. Actually ang gugma usa kani ka sugo sa atong Ginoo sa Old Testament ug sa New Testament mga igsoon na ana, no? Deuteronomy 6:5, the word of the Lord says, "And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might." So naay empower ang Dios sa atoa, no, nga higugmao nato ang Ginoo sa bug-os natong kasing-kasing. Dili pwede 95% lang. Dili pwede 50% lang half-hearted. Alright? Kundi 100%. Bug-os mong kasing-kasing. Sa bug-os mong kalag o sa bug-os mong gahom. So, with all your heart, with all your soul, and with all your might. Ato ang higugmaon ng ato ang Ginoo. Deuteronomy 10:12, "And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee?" Unsa may gi-require sa ato ang Ginoo? No. Ang iyang gingon, "But to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul." Muni ang kinatibuk-an nga requirement sa Ginoo sa ato ang pag-alagad sa kinabuhi nato. Niining kalibutan na. Isip mga representative sa Ginoo dinhi sa kalibutan, no? Kita ang mga ambassadors, ang atong gina-represent siya tungod kay nahigugma ta sa atong Ginoo og obey ta sa iya, ha? Kay mao man iyang plano nga mabuhat ang ambassador niya para nga ang tanan makonek nga na sa iya, ha? Maybe daghan pa og mga higala nato nga wala pa sa ato ang Ginoo ug kita ang gamito ni ana mga igsoon pinaagi sa gugma. Do not condemn them. Ayaw condemn sila, kay kung i-condemn nato sila, isa na ko mga igsoon nga dili makadawat, no, sa kabag-uhan sa kinabuhi. Kay pabuyag mapunta sa una, no. Ay ako mga classmate karon nga nagatan-aw sa elementary pa na si si Carlota guluran na sa una. Karon pirula na si Ma'am. Salamat sa imuhang pag tan-aw, Ma'am, og
sa ato ang uban pang mga classmate, no, kaniadto. So atong ginaisgutan ang gugma ug nga padayon ta nga papasakop ni ana mga igsoon. So ang requirement sa Ginoo, una, kahadlokan siya. Ang kahadlok sa Ginoo lahi kaysa kahadlok sa tao. Pag once nga kahadlokan ang Ginoo, the more ta magpaduol sa Ginoo. Kung diri sa kalibutan mga igsoon, pag mahadlok ta, magpalayo ta, okay, mo detach ta, mo apart ta, mo separate ta. Pero sa Ginoo lahi. Pag once nga naatay kahadlok sa Ginoo, the more ta nga magpaduol sa iya. Naman tayo mga kapakyasan, naman tayo mga kasipyatan mga igsoon. Ang ginapangayo lang sa Ginoo na kasing-kasing nga mahinulsulon o espiritu nga mapainubsanon, nan siya padayon nga mag-aabli sa iyang gugma kanato. Praise the Lord. O ang iyahang giplastar mga igsoon nga mga pulong, kadlukan, magalakaw kita sa iyahang mga pamaagi. Okay? So kung unsa man ang dalan nga ginapasubay sa Ginoo, nan atong subayon. Praise God. So kadlukan siya, submita sa iyaha, then everything iplastar sa Dios. Mabitaw nga makita nato karon naay mga tao nga makita to banggiitan kaayo mga kuyaw ka intellect, grabe. Pero pag abot dito sa pressure sa ilahang kinabuhi, na di na sila kasabot, mao lagi tungod kay wala man makonek ang tinuod nga gugma sa Dios sa ilang kinabuhi. Ang ilang buhaton mupasok ang spirit of depression. So pag naana na makamatay unsa man ang iyang buhaton, mo separate siya, magpalayo siya. Pero ang Ginoo naga-encourage kanato mga igsoon karon nga padayon ta nga magakahadlok sa iyaha, magsunod sa iyahang pulong, pagkahuman ato ang sundon ang mga directives nga naasubay sa Bible, tungod kay kana siya magamatuto mangyud kanato mga igsoon. Second Timothy 3:16, for the scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So, ang atong pagbuhat og matarong, mamugna na siya pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mo nang atong ibalik og connect nga ang Ginoo nagatawag kanato og nagaluwas grasya ug kaluoy niya, according to Ephesians 2:8-10, no? Grasya ug kaluoy niya. Dili sa atong pagkamaayong tao, kay kung atong saligan nga mayong ka nga wa man ko kasala, wa man maayo man ko, buutan man ko, tarong man ko, mabuhat na siya nga panghambog sa atong kaugalingon. Mo yang giingon sa pulong niya. Ephesians chapter 2, basa to di ba igsoon. Pero salamat tungod kay nahigugma ang Dios sa ato og ang kaluwasan, grasya ug kaluoy niya. So it's a privilege nga ato pong ibalik ang atong gugma sa atong Ginoo. So unsa man ang iyang gusto makita, tadihang naningkamot ta nga hapsay ang ato ang pamilya, hapsay ang atong relasyon sa atong trabaho, kung maestra man ka, maestro, no? Hapsay ang imong relasyon sa imuhang constituent diha sa school. O gakana mo reflect tungod kay nahigugma ka sa Ginoo. Kay kung maningkamot ta nga magbinutan, magtinarong ka without acknowledging God, empowering Him, nga i-allow nimo nga siya mag-empower sa imong kinabuhi igsoon, I tell you, dili gihapon na siya mo ikabubuton sa Ginoo. Pero once you acknowledge God because of His love sa atoa, o nga diin ato pong ibalik diha kaniya through obedience, through following the principles of God, then ang ugat sa gugma mo tubo, mo ligon, no? Mo na makakaton na ta kanang bunga sa Espiritu Santo, nindot kaayo mga igsoon nga ato makatunan nga ang una gid na gugma, love, joy, peace, faith, long-suffering, temperance, meekness, patience, ug ang pinakatumoy self-control. Kay ang gugma pod mga igsoon, kung dili pinasikad sa Ginoo, mo nang giplastar gyud ako anong naaman ang self-control sa ilalom. Tungod kay kung tawhanon lang nga gugma, masking kinsa imong higugmaon, o niya ang imong pag-interpret sa gugma mga igsoon, katong naay body contact, no, katong flesh to flesh,
nga maskin pa mag naanay asawa, ikaw na pugay asawa, nya makagusto po ka dito sa iyaha, maguba ng relasyon, dili na mao ikabubuton sa Ginoo. Mo nang naay self control, no, sa ilalom pinakatumoy sa manifestations of the fruit of the spirit, ikasiyam. Alright, Galatia 5:22 to 23. So basa to na din. So nindot kay mga igsoon nga ato ang giablihan ang gugma tungod kay kani accompanied dito sa ato ang gikatunan gahapon nga faith, no, nga dapat mo connect siya og sa matag relasyon, particular kita mga igsoon sa relasyon. Pipila naman ang akong nakasal o nga akong gina-emphasize gyud nga once you are bind by God, wala gyud pwede nga muputol or muguba ni ana. Gi-bless mo sa Ginoo. Naay mga pagsumpaki, tinuod na siya. Pero mo na siyang maglig-on sa relasyon. Dili pwede nga nahigugma ko sa iya sa una katong pagkuan pa lang, pagsugod namo, pagminyo pa lang namo. Pero karon wala na, nawala na akong gugma. Dili na siya mao mga igsoon. Tungod kay ang Ginoo particular sa relationship. So pag once nga na-bind ka sa usa ka relasyon, alright, no retreat, no surrender. Tindugan na nimo og mukat-on ka sa pag-adjust. Kani man gud pag mayong ka nga di naman wa naman koy gugma sa iya, di ko kasabot sa iya, nay mga pagsumpaki ba. So unsay nahitabo? Mayong ka nga mangita na pug kuglain. What happened? Di man ka mo grow dinha. Tungod kay wa ka mo cut-on, no, sa pag-train sa relationship through the love of God. Muna siya problema. Pag abot na dito sa sumpaki na pod, namura ka og kanang langaw nga pulag lubot, no? Sige nagbalhin-balhin dili ka ma-establish. So ang tinuod nga gugma atong gisandig sa Ginoo nga ang relasyon kinahanglan naa ang Ginoo nga mag-empower dinha og nga kana siya namugna sa iyang gugma kanato og mutubo og muugat ang gugma. Muna mukaton ta pagpasaylo, ato ang mahalon ang iyahang mga kanang gitawag natong weaknesses, no? Every person naatay strength pero naapot tay weakness, no, naapot tay balance man na. Alright, but pag atong ipairal ang fixed mindset, maingon ta nga di na gina siya mabag-o, anak ra gina siya, di ko ganahan sa iya ha. Alright, pero ang growth mindset atong gina-adjust tungod kay naga-expecta nga naapay paglaom, mabag-o pa na siya. Nganuman, process man ta. Kung ato ipadayon tong Ephesians chapter 2 dila sa 10, no, we are craftsmanship of God. Every day ginamold ta niya. So inaana ang tao, gina-process ta. Alright? Now, kung dili na nimo masabtan, fixed mindset mo pasok sa imuha, inaana ra gyud, wala na siya kabag-uhan, dili ma-establish ang gugma sa Ginoo. No? So importante kaayo nga ato ang mapamalandungan, no, nga ang pag-unite sa Ginoo sa atoa, this is relationship connecting with God. Panag-ingnan ni siya. Karon mura ta og provisionary, no, diri sa kalibutan as representative of God. Nangalaga ta ato siyang gi-accept as our personal savior og atong gialaw ang iyang dominion sa atong kinabuhi and we raise our family. Okay, kung wala man kay pamilya, you raise your gitawag natog kanang sa imuhang involvement sa church, sa family, no? So gatubo ta dinha. Pero dili na siya mooy gitawag nato guarantee, no, nga maluwas ta kun dili ang atong pag-amping kinabuhi. Atong masabtan nga kita na mugna sa grasya ug kaluoy sa Dios. O nga willing ta mo adjust, willing ta mo hatag sa atong gugma sa uban tungod kay inana pud ang Ginoo sa atoa. O, di ba? Maski pa unsa nimo kapasaway, kadi adto. Okay? Kung lalaki, chickboy kaayo, di ba? O unsa man ang imuhang ginabuhat, kani adto. Pero sa dihang nahimamat nimo ang pulong sa Ginoo, imo siyang gidawat og nabag-o sa ato ang Ginoo. So karon sa dihang nabag-o na ka tungod kay nabatyagan or na-receive nimo ang gugma sa Ginoo, nan kana pud siya imong giunsa ka pagbag-o sa Ginoo, giunsa kaniya pagsabot, mao pud ang imong pagsabot sa uban nga sila dili pud perpekto,
naapod sila weaknesses, apan tungod kinahigugma ka sa Ginoo, kaya nimong pasayloon kung unsa man ang iyahang mga weaknesses, no? Kaya gyapon ka mo smile, mo pasaylo, tungod kay kana siya kabahin sa atong pagtubo sa Ginoo. So without applying the principles of love, dili makaugat, no, ang kanang atong pagtuo inubaran sa gugma diha sa ato ang dili siya maka-empower sa ato. Pero pag sugda na gani nato, no, sa pag-forgive tungod kay nahigugma ta ug atong palapdan ang gugma sa Ginoo, atong masayran nga lahi ra gyud. Mo level up ang imong kinabuhi ug malipayon ang pamilya. Alright? Ug makita nato atong mga bata sa magadako sila nga puno sa pagmahal, payon nga mga anak sa atong Ginoo. Pulong sa Ginoo. Sa Old Testament, mauto siya, no, nga pagkahuman magalakaw sa tanan nga dalan niya, paningkamutan nato nga makasubay ta sa dalan sa atong Ginoo. Every day is a survival sa ato ang atong pagkinabuhi, no? Mo nang atong gina-emphasize nga diretso lang kitag salig sa atong Ginoo. Jesus Christ nagaingon, I am the way, the truth, and the life. So siya ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. So bayon lang nato ang iyahang kabubuton mga igsoon. Take note that every one of us tultulan sa atong Ginoo. Individual man ang kaluwasan, no? Di man makaluwas ang atong pastor, di man makaluwas ang atong si Father, di man makaluwas ang unsa man nga mga relihiyon, dili sila makaluwas. Si Jesus Christ lang. Muna nga submit ta sa atong Ginoo, salig ta sa iyaha, palapdo nato ato ang gugma. Makita nato ang transformation. Lahi siya. No, pagpuno ka sa gugma mga igsoon og ang kanang mga problema ginasandig nimo sa Ginoo, imuhang trust sa iya mga igsoon, makita nimo nga instead nga magkatigulang ka, magkabata hinuon ka, di ba? Magkagwapa kag samot, magkagwapo kag samot. Tungod kay puno ka sa gugma sa Ginoo. Og nga kabalo ka mo smile, kabalo ka mo katawa despite sa mga pansani nga situation. Oh, ayun ka nga wa naman ko ikaunon ugma. Pero Lord, ikaw may nasayon. Og daghan og thought nga hatag ang Ginoo sa ato, daghan siyang mga input, daghan siyang mga gitawag na to wisdom nga iyahang ihatag sa ato. Ma-amaze lang ka pag imuha lang yung i-open ang imong kinabuhi diha sa gugma. Pag once nga imuhang pagasugdan ka na sa pagmahal, no, sa imuhang mahal sa kinabuhi, sa imong trabaho na kay mga kalaban din ha, pasaylua sila. Maski pa man og miingon ka nga sila ang naay mali, sugdi nga ikaw ang duol unya imuhang i-ask ang pagpasaylo, forgiveness, imong i-repair nan makita nimo nga mo release ang gitawag nato nga katong gugma sa imong kasing-kasing nga lahi siya nga imuhang ma-feel mga igsoon, mura ba og kanang ginabayaw ka, no, sa langit nga pagbati nga na-release nimo tong mga guilt nga naa din na hatred, anger, and allow the love of God, because that love, no, with faith ma-establish din ha mga igsoon sa imong kinabuhi, mutubo o mutubo ka diha sa atong Ginoo. Nindot kay ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Mark 12:30 sa New Testament, ay ang giingon diri, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. So higugmaon na to ang Ginoo, no? Bugos gyud nga kasing-kasing. Old Testament, New Testament, no, kinahanglan nga atong higugmaon siya. Ug sa bugos nga kalag, sa bugos nga huna-huna. Kaya na may uban nga may higugma ko sa iyo pero huna-huna wala diya sa Ginoo. Di ba? Na dito wala ra man pod, no? Naka-focus ta ngadto sa ato ang mga ako ang negosyo. Wala na. Puro mga pressures sa kinabuhi. Pero pag interest na nimo sa Ginoo, Lord, bahala na ka din ha. Praise God. Mo release siya mga igsoon dito sa peace nga diin magaresulta kana siya dito sa gugma nimo sa atong Ginoo nga padayon ka nagasandig kaniya despite no sa mga situation nga sama niini mga igsoon. Another verse sa 2 Thessalonians 3:5. And the Lord
direct your heart into the love of God and into the patient waiting for Christ. Wow. Ang Ginoo magamando sa inyong kasing-kasing. So once you open your heart for God, siya magahatag og direksyon. Siya magahatag og governance. So, siya ibo lead sa imong kasing-kasing nga kita mahigugma sa atong Ginoo. Og malahutayon kita, no, nga magapailob sa pagpaabot sa atong Ginoo. So kana siya mga igsoon mo atong actually mao ato ang ginahulat, ang pag-restore sa Ginoo sa iyang bag-ong gingharian. So while waiting for that, allow the love of God. Sa inani mga sitwasyon, open lang ang imong gugma sa atong Ginoo. Padayon salig lang yun sa iya mga igsoon. Jude 1:21. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ and to eternal life. So, pag once nga magapadayon kita sa atong gugma sa Ginoo, o nga nagapaabot kita sa kaluoy sa atong Ginoong Hesukristo, ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, padayon nga magadako, magalapad ang gugma sa Dios sa ato. Kanang giingon nga magalapad, magadako, kay gadala ka sa kahayag sa atong Ginoo. O nga dili lang sa imong pamilya, kundi sa paggawas nimo sa balay, no, nga naang kahayag sa Ginoo, wala kay kasumpaki dinha, wala kay kaaway dina sa imong mga silingan, tungod kay ang gugma sa Dios may nangibabaw sa imuha. So kung naa may mga kasipyatan before, katuna nato sa pagpasaylo, nya mo ta kung giingon, forgive. Doon ito niya i-repair. Dali ra man na kaayo nga imo lang i-open, no, ang katong tanan nga mga nangagi is part of the past. Abanti ta, move on ta uban sa gugma sa Ginoo mga igsoon. Praise God. Og kana siya may padayon nga ato ang ginakuptan tungod kay munay nagalig-on og nagakupot sa ato nga mahiusa ta sa atong Ginoo. Love is the greatest commandment because if we really love God, no, kung nahigugma ba kita sa Ginoo, then we will want to follow all of the other commandments. So pag once nga nahigugma kita sa atong Ginoo, mag-amping na ta. Alright? Di na ta katong mga unsa pa man tong mga laing sugo pero gi-shortcut na sa atong Ginoo, Ginoong Hesus. Love the Lord your God with all of your heart, all of your mind, all of your thought, and love your neighbor as yourself. So katong pagigugma nimo sa imong silingan sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon, no? Dala na to tanan. Higugmaon nimo imong silingan, nya imo siyang sumbagon. Gusto din nimo sumbagon imong kaugalingon. Ay inana ba? So but pasabot nga ang imong gusto buhaton sa imong kaugalingon, mo imong gusto buhaton sa uban. Alright? Pero take note, atong inisgutan gugma sa Dios. Kay kung gugma nga tawhanon mga igsoon, no? Maskin pa man og mo lagi to, mo nang daghan ang nakasala. Kay ingon sila nga ang Ginoo gugma manggod. Mo na nga ako na lang pong higugma akong silingan. Kay gimingaw manggod to siya. Mali na siya mga igsoon. Dili na gugma sa atong Ginoo. Mo nang mupasok na po dito ang spirit of self-control. Naay gugma nga pagtambag, pagdasig, paglig-on, pero walay physical contact, no? Imuha pod kay imuha mo pod ang panguyaban, dili na siya maayo tungod kay ang matag usa ginaplastar sa Dios ang relasyon. Okay? Ayaw gubaa ang relasyon sa uban. Focus ka sa imong relasyon. Imo nang mga young people, as reminder, ayaw mong sulod sa kaminyoon nga di mo sigurado. Alright? Muna ako atong gina-empower atong youth nga kana bang hunahon nato ang Ginoo, pahimutan nato siya to siyang higugmaon o mga lagad ta sa iyaha, kay ang Ginoo may muplastar sa ato ang partner. Siya ang muhatag ni ana, dili kita. Mo man ay principle sa panahon ni Adan. Si Adam focus sa trabaho, assignment sa Ginoo sa iyaha. No, wala siya naghuna-una o nabay kapikas or whatever. Wala, ang iya naga-enjoy siya, no, sa iyahang fellowship sa atong Ginoo. O sa diyang nahimuot ang Ginoo sa iyaha, mo tong gitagaan siya partner. No? So inaana pud ang atoa karon. Alright? Dili nga ako ani siyang panguyaban pag masugot na ni ako ni siyang iduol sa atong sa Ginoo para nga mabag-o siya.
mali na siya. Unaha siya nga mabag-o sa Ginoo. Kay once nga makaila siya sa Ginoo, maplastar siya, sa mga nagatan-aw siya sa imuha nga ikaw pud nakaila tinud-anay sa Ginoo, no? Nan iplastar sa Ginoo ang relasyon. So inana mga igsoon, importante kaayo, no? Nga magahiusa, magahugpong ang gugma sa Ginoo sa ato ang mga igsoon. Praise God. So without love, we will never be able to properly serve the Lord. Kung wala ang gugma, di ta makaalagad og sakto. Di ta magiging matinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo kung dili ang gugma sa Dios nga ma-establish atong kinabuhi. So mga igsoon, padayon sa pagsalig sa Ginoo, padayon ta nga magplastar sa ato ang pamilya o nga ato ang isayran mga igsoon nga mao kani ang design sa Ginoo sa atoa nga kinahanglan mapadayunon kita sa atong gugma sa iya. Inani nga sitwasyon karon, amen, trust God and continue to love Him and trust Him sa atong sitwasyon tungod kay siya ang nasayod ni anak. So pag once nga kita nahigugma sa atong Ginoo, because in the first place, siya may una nahigugma sa ato, nan iyang pagatagbuon ang atong gamagi. Kinahanglan, iplastar niya ang ato ang relationship, o nga ang tanan, ikalipay gyud sa ato ang Ginoo sa sunod ta sa iyang gugma. Kaya ang Dios gugma man. So, mga igsoon, akong pagatapuson karon, temporary ang ato ang panagisgot sa gugma, ato praise God, o nga, kung naamoy mga pangutana regarding sa gugma, i-PM lang pod ko. Pero walay lain tumong sa ato ang mga igsoon. Mahiusa ta sa gugma sa atong Ginoo. I will pray for you tonight. Asa man ka nga dapit igsoon, just hold on to your faith. Jesus loves you. Naaman kay balatian karon o naabay confusion sa imuhang unahuna, naabay depression, spirit of depression sa imuha. Puno ba sa kakulba ang imuhang kasing-kasing? Hinumdumi ang pulong sa Ginoo nga siyang gugma o nga sa atong Ginoo kanang tanan, igawas niya og siya nagaingon, dumuol kamo kanako tanan nga gikapuyan o gibudlayan kay papahulayon ko kamo. I will pray for you, my brethren. Most gracious Heavenly Father, continue, Lord God, to extend your favor sa tanan Ginoo nga makadungog o makasubaybay niining panaghisgot karon bahin sa imong mga padayon. Lord God, ikaw magapadayag sa imong milagro, magakabot ikaw sa matag kasing-kasing nga mahiuyon sa imong kabubuton. We pray, God, even Lord God, sa dunay mga balatian mo ang imong gamhanang kamot ug magkabot ka dito kanila nga sila makabatyag sa kaayuhan uban sa pag og ang mga balatian pinaagi sa gamhanang pangalan in the name of Jesus. Kaayuhan. Bisan pa we pray sa mga tao karon nga naay mga depression, confusion silang una-una, sumala sa ilang pagtuo karon. Ginoong Jesus, kabuta ka na. And right now, Lord, as we declare by the authority of your words and in the name of the Lord Jesus Christ, let all the prayer requests be granted according to our faith in Jesus' name, sealed with your precious blood. Amen and amen. Good night, everyone. Ang Diyos, Sister Laila, family, nasa Saudi. Kat. Thank you. Schoolmate ako sa high school. Sister Madeline, Obregon, Sister Eloisa Paran, Disabelli, God bless. O si Ma'am, si Carlota Verola. Thank you. Brother Albert Cruz, thank you. Amen. Ang ato ang isa ka igsuon, Jane, Boris, Ma'am, God bless you po. Thank you for watching. And Brother Kim, thank you. Sister Sonia, Sister Jingjing from Saudi, thank you. Kuwait, God bless. Pastor Julius, thank you very much. Brother Limuel Pabalati, amen. I know magiging successful ka, bro. Padayon lang.